ناظرین السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام AIOU میگزین کے ساتھ آپ کی میزبان سعدیہ مختار حاضر ہے. عزیز طلبہ، اسٹوڈنٹ کارنر کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سوموار 7 مئی 2007 سے ملک بھر اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں سیمسٹر خزاں 2006 میں پیش کیے گئے میٹرک سے لے کے MPhil اور PhD سطح کے تعلیمی پروگراموں کے فائنل امتحانات شروع ہو رہے ہیں. یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات نے تمام اہم شہروں میں امتحانی مراکز قائم کر دیے ہیں. امتحانات میں شرکت کے اہل تمام امیدواروں کو ڈاک کے ذریعے رول نمبر سلپ اور ڈیٹ شیٹ بھی ارسال کر دی گئی ہیں. اگر ابھی تک آپ کو رول نمبر سلپ اور ڈیٹ شیٹ نہیں ملی تو اسلام آباد کے سیکٹر H8 میں واقع یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات کے سپرنٹینڈنٹ شبیر احمد خواجہ سے ذاتی طور پر یا فون نمبر 92501111-29 کے ایکسٹینشن نمبر 4319 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم آپ کی ملاقات یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات حفیظ اللہ صاحب سے کراتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے خزاں سیمسٹر 2006 کے امتحانات 7 مئی 2007 سے شروع ہو رہے ہیں. یہ امتحانات 27 جون 2007 تک جاری رہیں گے. ان امتحانات میں PTC, CT, B.Ed, میٹرک سے PhD تک کے پروگرام شامل ہیں. یونیورسٹی نے پورے پاکستان میں 470 سینٹر بنائے ہیں. طلباء و طالبات کو رول نمبر سلپ ان کے دیے گئے پتوں پر بھجوائی جا چکی ہیں. اگر کسی وجہ سے کسی طالب علم تک یہ رول نمبر سلپ نہیں پہنچ پائی تو وہ یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات یا پھر اپنے متعلقہ علاقائی دفتر یا یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے. عزیز طلبہ، یونیورسٹی نے آپ کی سہولت کے لیے رول نمبر سلپ اور ڈیٹ شیٹ یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.aiou.edu.pk پر بھی فراہم کر دی ہے. آپ اپنی رول نمبر سلپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ سے حاصل کی گئی رول نمبر سلپ اور اپنے قومی شناختی کارڈ اپنے ساتھ لے جا کر امتحانی مرکز میں بروقت پہنچ کر فائنل امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں. ناظرین، گزشتہ ماہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یونیورسٹی اور اقوام متحدہ کے اشتراک عمل سے ایک مذاکرہ منعقد ہوا. مذاکرے میں پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ، فرحانہ اسٹاکر، ڈاکٹر IN حسن، سلیمان آصف، ڈاکٹر حلف بلے، ڈاکٹر حامد مسعود، بیرسٹر شاہدہ جمیل، سیکٹری وزارت ترقی نسواں محمد سلیم نے شرکت کی، جبکہ مذاکرے کی میزبانی کے فرائض نامور صحافی طلعت حسین نے انجام دیے. One document suggested that out of all the prosecutions that were done, the rate of conviction was globally mere 5%, which is appallingly low. And if you were to come back to Pakistan and look at the Human Rights Commission Pakistan Report 2006, that will tell you very clearly and meticulously compiled data is in support of that contention that violence against women has escalated, which is a paradoxical situation despite the fact that there is a media revolution of sorts in this country and there's greater awareness, greater focus, and also legislation is being done to protect women against violence. Still, the incidence of violence is increasing. So in this gathering, what I hope to do is to invite my panelists to debate what are the causes of violence against women. Okay, it is a paradox, in effect, that the more we are talking about ending violence, violence seems to be just growing in every dimension, whether it is within the male sections, within the women's section. We are seeing violence as a growth throughout the worldwide system. Compounded with that is all the attitude problems that we have that come from custom, from tradition, from laws,
from male sense of domination, all that. लेकिन जो मेरी नज़र में जो two main, what I would consider also to be an institution, is family and schools. One is the formal system, education system. The other is also the informal, that is at home. दो जगह तरबियतें होती, बचपन से जिस तरीके से हम तरबियत देते हैं बच्चों को कि ठहराव हो इंसान में, हमने एक रवैया पैदा किया है कि now education has to be based in no holds barred. There's an attitude that there was so much repression. जो विक्टोरियाना की जो repression से reaction में we have gone to another extreme by the looks of it, no holds barred. So children grow up with a sense of expressing themselves without any sense of what should be their limits. So we've given them a sense of freedom which is really bordering on license. When they grow up, they come into the educational system, you have a similar step back where everybody doesn't want to put too much pressure on the student. Pressure by itself is part of law, as I think it's part of nature. If you look at the animals, if you look at nature, you look everywhere, there are limits, there are controls, there are systems in place through the natural order. Why violence is increasing in Pakistan in spite of the efforts of the governments and the institutions? I feel partially it is the impact of globalization, which is causing a lot of unemployment. It's also contributed by the media. We know that in Pakistan, in spite of the media having a lot more prowess and scope, there is no filtering of violent films which are shown to the children. Similarly, very violent material in the shape of cartoons, things which are banned in the developed world, are being used in this country. I think to some extent, yes, but you know, we live in a very political environment. We can't just shift the entire responsibility only to culture and look at what's happening as an apolitical processes and phenomenon. So I'd like to, you know, say, with the due respect to the views which are already expressed earlier, that while there is a significant contribution of social and cultural forces in creating attitudes and behavior that not only promote but perpetuate violence against women, there are other equally important forces which collude with cultural, religious, and social forces. So there's a nexus of these that we need to look at, and unless we crack that nexus which has within it, because of different interests, not because of one common interest necessarily, but the actions which are taken, which the issue that brings them together is often violation of women's rights, and especially violent acts against them. और जो nexus है इन forces का, उसके अंदर definitely state institutions भी आते हैं. The question, why is there violence more so these days than perhaps in the past? हमने बात की रवैये की, रवैया और रिवायात, इनका बड़ा close interaction है. हर कल्चर में, हमारे इस्लामिक कल्चर में भी कुछ बड़ी अच्छी बातें हैं और कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें भी होती हैं. कोशिश हमारी यही होती है कि या हम नेगेटिव को देखें या पॉजिटिव को देखें और दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको इग्नोर कर देते हैं. आज जो हम अपने माशरे में चीज़ें देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि वायलेंस जो है वो सिर्फ औरतों के ख़िलाफ़ नहीं है. वायलेंस हैज़ इमर्ज्ड एज अ जनरल कैटेगरी जिसके अंदर हमने अपने राइट्स को तो अहमियत दे दी, दूसरे के राइट्स को हमने समझा कि इसको इम्प्यूनिटी के साथ वायलेट किया जा सकता है. अगर इसको इस रवैये को रिवायत बना लिया जाए तो ज़िंदगी फिर एक जंगल बन जाएगी. And I think the question to be raised is that those who are committing this violence, do they really believe that it is violence? Because that's, I think, the problem, that they may not be considering that particular action as violence. What are the reasons? One of the reasons is that for thousands of years, we are still living in a patriarchal system. And that system
is threatened when these vulnerable, by women and children, when they are given equal rights. I think this is a basic problem. And second problem is that it's in the modern era that state and different institutions are claiming to protect these rights. As has been said already, that since these institutions have not been able to deliver, so it's a kind of privatization of law enforcement that is taking place. It's not only in this area, but in other areas. The people start playing the role of state, or playing the role of police, or playing the role of law enforcement. And I think that's the basic question that needs to be addressed. I think, first of all, I will start by saying that the issue of a violence against women, or violence as such in the society, should not be somehow explained as only as part of our cultural problems. That if you say that because of the feudal system, because of the a patriarchal system, because of this, we will not be able to envision the solutions for the problem. We'll only try to justify it as a thing that we cannot easily get rid of it. So I don't want to look it from that perspective. I also don't want to look it from an external intrusion of our rights as a country, as a society, and it's coming from these globalization issues, and therefore again we have no power to intervene. बाकी माशरे की जो बुनियादी खामियाँ या कमज़ोरियाँ हैं, इसको सिर्फ रियासती अदारे ही ठीक नहीं कर सकते. इसके लिए हमें सिविल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा अपने फैमिली यूनिट जो किसी ज़माने में इंटैक्ट था और अब भी किसी हद तक कुछ घरानों में या कुछ इलाकों में है, हमें इसके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा कि इसकी बुनियादी वजह माशरती है, मुआशी है, कौन से कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसकी वजह से वायलेंस माशरे में बढ़ रहा है. अगर आज से 30 साल पहले ज़्यादा था या कम था, तो अब ज़्यादा क्यों हो रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं. उसकी वजूहात को सामने रख के ही रियासती अदारे इसको एड्रेस कर सकते हैं. और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जहाँ तक मुमकिन हो सका अपने वसाइल के रहते हुए अंदर अपनी तरफ से और बैनुल-अक़वामी अदारों के साथ मिल के इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की मुकम्मल तौर पे कोशिश की है. और हर एक फोरम पे, नेशनल फोरम पे भी और इंटरनेशनल फोरम पे भी इस इशू को उसी तरह सीरियसली एड्रेस किया जिस तरह के दूसरे मुल्कों में किया जाता रहा है. Let me profusely thank all the 8 participants for taking out the time, and of course the audience who asked great questions. Not all of them I could accommodate, for which I apologize. इसके साथ नाज़रीन तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए. नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर महमूदुल हसन बट ने अपनी ज़िम्मेदारियां संभालते वक्त इस अज़्म का इजहार किया था कि वो यूनिवर्सिटी के निज़ाम तालीम को दौर हाजिर में मौजूद तमाम जदीद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहूलतों से आरास्ता करके और तमाम निसाबी किताबों की नज़रसानी के अमल को तेज़ करके बहुत कम वक्त में यूनिवर्सिटी को मेयारी तालीम का मिसाली अदारा बनाने की कोशिश करेंगे. जनाब वाइस चांसलर डॉक्टर महमूदुल हसन बट के इस अज़्म ने अमली सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी है. 12 अप्रैल 2007 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तारीख़ में एक संग मील साबित हुआ. इस रोज़ यूनिवर्सिटी और आलमी सतह के कंप्यूटर साज इदारे इंटेल के दरमियान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक़िद हुई. मुफाहमत की इस याददाश्त के मुताबिक आलमी शोहरत याफ्ता कंप्यूटर साज फर्म इंटेल बतदरीज यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को लैपटॉप तर्ज के स्टूडेंट्स कंप्यूटर फराहम करेगी. इस मौके पर इंटेल के नुमाइंदे ने कंप्यूटर के मुतालिक एक प्रेजेंटेशन दी. उन्होंने बताया कि इन कंप्यूटर्स की खसूसियत ये होगी कि इनमें डेटा महफूज करने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा होगी और इसे बतौर ख़ास तालीमी मकासद को पेश नज़र रखकर तैयार किया जा रहा है. ये कंप्यूटर बहुत मुख्तसर जगह घेरता है और तलबा के बैग में आसानी से समा सकता है. कैरी करते हैं विद द मटेरियल जो इसकी चैसी के अंदर यूज हुआ है टू द स्क्रीन इटसेल्फ. दिस इज अ वेरी अल्ट्रा लो वेट प्रोडक्ट. इस मौके पर खिताब करते हुए वाइस चांसलर मोहतरम डॉक्टर महमूदुल हसन बट ने कहा कि इंशाअल्लाह अनकरीब पाकिस्तान के अपने सैटेलाइट के ज़रिए
اور کمپیوٹر کی سہولت کو استعمال کرتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے طریقہ تعلیم کو انٹرنیٹ ویڈیو کانفرنسنگ نظام سے بدل دے گی. اس طرح ہمارے طلباء اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کلاس روم میں شرکت کر سکیں گے اور اپنے اساتذہ سے سوال و جواب بھی کر سکیں گے. And a high school student can use, and a faculty can use. عزیز طلباء، ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے حوالے سے گزشتہ ماہ یونیورسٹی میں سیرت کانفرنس منعقد ہوئی. کانفرنس کا موضوع سیرت طیبہ کی روشنی میں تعمیر شخصیت تھا. سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے شعبہ سیرت کے چیئرمین اور نامور عالم دین پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان نے کہا، ہمارا دین ایک ذات کے گرد طواف کرتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمان نے کہا کہ جب کفار مکہ نے سورج کے واپس پلٹ آنے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے اور کنکریوں کو کلمہ طیبہ پڑھتے دیکھ کر بھی یقین نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید معجزے دکھانے کے لیے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بچپن، میری جوانی، حتیٰ کہ پوری زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. کیا یہی ایک معجزہ نہیں ہے؟ سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وش یونیورسٹی کے ڈین اور سیرت نبوی کے نامور اسکالر پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی نے کہا، ڈاکٹر خالد علوی نے کہا کہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جگہ فرد کو مخاطب کیا ہے اور میدان حشر میں بھی معاشرے، ریاست یا حکومت سے نہیں بلکہ فرد سے باز پرس ہوگی. اس لیے عہد حاضر کی اولین ضرورت یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اور اپنے بچوں یا زیر اثر افراد کی قرآن و سنت کے عین مطابق تربیت کو یقینی بنائیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک گروہ ایسا رہنا چاہیے جو خیر کی طرف بلاتا رہے اور منکر سے روکتا رہے. یہ گروہ اگر معاشرے سے مٹ جائے تو معاشرہ ہلاک ہو جاتا ہے. سیرت کانفرنس میں جناب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن بٹ نے اپنے خطاب میں کہا، تعمیر شخصیت آج اگر سائنٹیفک سائیکولوجیکل بیسز کے اوپر دیکھا جائے تو آپ کو وہ تمام تھیوریز آف بیہیویئر ماڈیفیکیشن، پرسنالٹی فارمیشن، وہ آپ کو ان اعمال میں ملیں گی جن میں حضرت علی، آپ نے زید بن حارث کا ذکر سنا اور ان کو کیسے ایک معلم نے ان کی تعمیر شخصیت کیسے کی. انہوں نے مزید کہا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں 3 بنیادی باتیں کہ ہر مسلمان پر اس کے بھائی کا خون، مال اور عزت حرام کر دی گئی ہے، اسی پر اگر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر صدق دل سے عمل شروع کر دیں تو مسلم معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے. گزشتہ ماہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سر سید ہال میں نیشنل کور گروپ ان کیمسٹری اور اوپن یونیورسٹی کے شعبہ کیمسٹری کے اشتراک سے پالیمر انڈسٹری کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہوا. سیمینار کیمسٹری کے عالمی سطح پر تسلیم شدہ پاکستانی ادارے HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کراچی کے سربراہ اور نامور سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر M اقبال چودھری نے اپنے خطاب میں کہا، First of all, let me express my gratitude for inviting me here. I was really surprised because
National Group is just a very small little organization trying to contribute with utmost sincerity for the promotion of chemistry. Chemistry is our profession, chemistry is our bread and butter, and we believe that chemistry can do a lot of things. सेमिनार से खिताब करते हुए अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मोहतरम डॉक्टर महमूदुल हसन बट ने तलबा से कहा, Dr. Kaleem Tahir shared with you the completion of our science research complex. I give all the credit for conceptualizing it to my predecessor. Very rightly, as a chemist, he felt that we need to take the first step on a journey of 1,000 miles. We did that. The shell of that building that I found when I came here, I'm happy to report that that has been completed into a very presentable facility. But it still needs a lot of work to do. सेमिनार से डीन फैकल्टी ऑफ साइंस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम ताहिर ने भी खिताब किया। Dear Vice Chancellor, as universities are linked with HEC, or HEC is the guardian of all universities, HEJ is guardian of all the chemistry departments of the universities. हाल ही में अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू ने अपने एमए उर्दू के तलबा के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया। इस वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर शोबा उर्दू के उस्ताद डॉक्टर अब्दुल अजीज साहिर थे। वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। डॉक्टर निसार अहमद कुरैशी, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस ने अपने खिताब में तलबा को वर्कशॉप की अहमियत और अफादियत से आगाह किया। तदरीसी निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा है। आप इससे पहले भी चंद वर्कशॉपों में शिरकत कर चुके हैं। आज की ये वर्कशॉप शोबा उर्दू के 3 कोर्सेज़ 1504, 1505 और 1506 यानी असालीब नसर उर्दू, मीर गालिब का खुसूसी मताला और अल्लामा इकबाल का खुसूसी मताला पर मुश्तमिल है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूदुल हसन बट ने भी तलबा से खिताब किया। उन्होंने कहा, इस नई स्कीम ऑफ स्टडीज़ में ये फ़ैसला किया गया कि हम इसकी बुनियाद जो है पहली जमात से 12वीं जमात तक उर्दू ज़बान में रखेंगे। रीजन्स में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे मुख्तलिफ रीजन्स अपनी अपनी ज़बान भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, लेकिन उर्दू की अहमियत को हमें उजागर करना है और इसको एक लिंगुआ फ्रैंका बनाना है, वो लैंग्वेज जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकें नॉर्थ और साउथ से, ईस्ट और वेस्ट से, मुल्क के नॉर्दर्न मोस्ट एरिया से लेके साहिल समंदर तक। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी आरा से हमें मुस्तफ़ीद फरमाने के लिए हमारा पता नोट कर लें। प्रोग्राम AIOU मैगज़ीन, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, सेक्टर H8, इस्लामाबाद। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।